हम लोग को पहचानता है? कैसे भी पहचानेगा, क्योंकि हम जाति में बमरिया है, लड़का उड़का को खिला उला दिखाना हमारा काम होता है। तो जैसे हम हर साल बंगाल जाते हैं लड़का उड़का खिला उला दिखाने के लिए, आज ही हम बंगाल जाएंगे। तो हम अकेले जा नहीं सकते हैं, हमारा नतनी है, नतनी को साथ लेकर हम बंगाल जाएंगे। तो बुला के देखेंगे कहाँ पे है वो। अरे देख, जो हम घर में बैठ बैठ के रहेंगे तो खाना पीना कहाँ से चलिए? कुछ तो कमाना पड़ेगा ना। तो पैसा वैसा कमाने के लिए हम बंगाल जाएंगे। हाँ, बंगाल जाके लड़का उड़का खिला उला दिखाएंगे, फिर पैसा वैसा कमा के लाएंगे, जब ही ना हमारा गोडाउन पे डालेंगे। हाँ तो हम तो चलेंगे, तो तू साथ नहीं चलेगा? कहाँ जाइए? हाँ तो ना जीवित हमारे साथ जाइए तो जब ना। हाँ तो आज ही हम बंगाल जाएंगे। हे ना हाँ वो बंगाल जाए के। हाँ हमको कहा देवे चीज? का देवो? हाँ सुन ध्यान लगा कि हम का देता नहीं। हा 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 ला 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 ला, अरे नाच मेरे बुलबुल, अरे नाच मेरे बुलबुल, हर कुमराद नाच मेरे बुलबुल, जानते हो? हर कमर में बिछा देबो, नख में फुरफुरी, हर कमर में बिछा देबो, नख में फुरफुरी, अरे देबो झूला के नाच मेरे नथनी, कमरा झूला के नाच मेरे नथनी।
जल्दी जल्दी हम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। अच्छा ठीक है। और टिकट खरीदेंगे फिर हम बंगाल चलेंगे। हाँ हो नतनी चल गई दूर, नतनी चल गई दूर, पर वाला बेच बेच जावे भागलपुर। नतनी चल गई दूर, चल गई दूर, पर वाला बेच बेच जावे भागलपुर। अरे परे वाला बेची बेची कंगना बनाई में, अरे परे वाला बेची बेची झुमका बनाई में, ओ तू पायल बनाई में जरूर। नतनी चल गई दूर, चल गई दूर, परे वाला बेची बेची जावे भागलपुर। জয় মা, জয় শিব শম্ভু। শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, জয় শিব শম্ভু। তোমাকে শরণ করি, দয়াময় প্রভু তুমি ত্রিশূলধারী, তুমি যে প্রভু পালন কর্তা, দয়াময়ের ভারী। শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর। তুমি ছাড়া কে আছে আমার, দয়াময় প্রভু তুমি করুণার অবতার। তুমি ছাড়া কে আছে আমার, দয়াময় প্রভু তুমি করুণার এ ভব সংসারে তোমারি নামে, এ ভব সংসারে তোমারি নামে, আমি যে নিশ্চিন্ত মনি। শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর। তোমাকে শরণ
পরম পুরুষ ভোলানাথ। তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, তুমি মানুষকে কাঁদাতেও পারো, তুমি জগতের সর্বের সেরা। এক এক করে ছয়টি পুত্র হারিয়ে পুত্রের সঙ্গে কাতর হয়ে গেছিলাম, স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম আর সারাটি চম্পকনগর। আর আজ তোমার করুণায় পেয়েছে আর নবজাতক সন্তান, আর সেই সন্তানের নাম রেখেছি মানে দুর্লভ লক্ষিন্দর। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছয়টি সন্তানের সময় যেমনি ভাবে গরিব প্রজাবিন্দুদেরকে বস্ত্র দান করেছি, আমার লক্ষিন্দর এসেছে বলে আগামী করলেই আমি গরিব দুঃখীদের বস্ত্র দান করব। चलो चलो आजा देख, यही है सदा कबर का घर। देख घर में कोई है कि नहीं, एक बार बुला के देख। सदा कबर का बाबूजी। अरे मुतारी बाबू को तो बुला। का हो मुतारी बाबू हो? বাইরে কে যেন ডাকাডাকি করছে। বলি দ্বার খোলা আছে, ভিতরে প্রবেশ করো। क्या बोला रे? अंदर चलिए। अंदर खुला है? चल 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 आजा। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। কে কে তোমরা? তোমাদের ঠিক চিনতে পারছি না। हम लोग को पहचानते नहीं, अरे कैसे भी आप पहचानेगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं, लड़का उड़का को खिला उला दिखा के फिर वापिस चला जाते हैं। তোমরা বছরে একবার আসো। हाँ हाँ, हम लोग पवरिया है। ও তোমরা পামরিয়া। কিন্তু তোমাকে তো আমার চম্পকনগরে কোনো বছরে দেখিনি। हम मुझे देखा नहीं, क्या बता रहे हैं बाबूजी? अरे याद कैसे रहेगा, क्योंकि जब जब मैं आया था तब तो मैं छोटा था, बचपन था, मेरे पिताजी के साथ आया था। ও তাই বলছি, কিন্তু এবার তোমার পিতা এলো না। नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी तो नहीं, मेरे पिताजी इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। পামরিয়াগণ, ও চাঁদতে হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি, তাই বলে তোমরা কিছু মনে নিও না কেমন। একটা কথা সত্য, জন্মিলে মরতে হবে, অমরকে কথা কবে, হয়রানি স্থির কে বা হয়েছে কবে। আমরা যখন জন্ম নিয়েছি মরতে আমাদের সবাইকে হবে। बाबूजी, तो पहले हम दाई महीने के घर गए थे। अच्छा। तो दाई महीने बताया आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, সত্যই তো, इसलिए गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए हैं। তাই বুঝি। ভালো করেছো, খুবই ভালো করেছো তোমরা। সত্যই আমার ঘরে আমার নবজাত সন্তান লক্ষিন্দর এসেছে বলে তোমরা যখন চলে এসেছো আমার সন্তানকে নিয়ে আজ গান করবে। আমার চম্পকনগরে ছোট বড় সবার কাছে আমার সন্তানকে নিয়ে যাবে, সবার আশীর্বাদ যেন আমার সন্তানের মস্তকে পড়ে। ठीक है बाबू, सिर्फ आशीर्वाद उन्होंने नहीं करेगा, हम लोग क्या आशीर्वाद करेंगे? रजा का बेटा रजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दरोगा बनेगा, ऐसे ऐसे हम आशीर्वाद करेंगे। হ্যাঁ বাবা, একে কথায় আছিস, আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। তো চলি প্রণাম। আশীর্বাদ করি সনকা। বলো। হোক তোমার। কেন ডেকেছো আমায়? সে দেখো সনকা, ওগো আমাদের বাড়িতে কে এসেছে দেখো। কে তারা? আমি যে চিনতে পারছি না। ও চিনতে পারছো না? না। এগুলো হলো বিহার, মানে বিহার থেকে এসেছে পামরিয়াগড়। পাবড়িয়া ঘর? তবে কেন এসেছে গো? আমাদের লক্ষিন্দরকে নিয়ে তারা আমাদের চম্পকনগরে নাচ গান করতে চায়। না, আমার এই লক্ষ্মীদারকে আমি দিতে পারবো না। কিন্তু কেন সনকা? ওগো, আজকে কত আশা করি ভগবানের দয়ায় আমার সন্তানকে ফিরে পেয়েছি। আমার এই সন্তানকে আমি হারাতে চাই না। আমি যে আমার লক্ষ্মীদারকে আমি দিতে পারবো না। সনকা, আমাদের সন্তানকে নিয়ে যদি সারা চম্পকনগর তারা ঘোরে, আমাদের সন্তানকে সবাই চিনবে, ছোট বড়র সবার আশীর্বাদ আমাদের সন্তানের মস্তকে পড়বে। দিয়ে দাও সনকা, দিয়ে দাও। ওগো, আমার এই সন্তানকে তাদের হাসতে দেব, তবে সন্তান যদি আমার কান্না করে তাহলে কি খাওয়াবি তারা? रानी भाई, आप चिंता मत कीजिएगा, जब हम बिहार से आए हैं ना, हाँ। तो गठरी में बंद कर मक्की का छत्तू, जई का छत्तू से साथ लेकर आए हैं। কি বলছো? जब बच्चा रोएगा उसको छत्तू पिला देंगे। আমার একটু বাচ্চা ছাত্র কি থাকতে পারে? এতটুকু দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাত্র খাওয়াবে মানে? हाँ, কখনো নয়।
আমার সন্তান কান্না করলেই সরকা বলো অতলে করে গরম দুধ করে দাও। কান্না করলেই তোমরা গরম দুধ খাওয়াই দেবে, কেমন? ठीक है बाबूजी, हम ऐसे ही करेंगे। সরকা দিয়ে দাও। বেশ চলো সরকা, আর বিলম্ব না করে এবার আমরা অন্তপুরে গমন করি। বেশ গো, তাই চলো। এসো বাবুরিয়াগণ, এসো। ठीक है बाबूजी। ए नातनी, इस लड़का को पहले आशीर्वाद कर दे। ठीक है। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। आई शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे मौसी के गोदी पर गेले रे बबुआ, मौसी के गोदी पर गेले रे बबुआ। तुझे पैसा के ले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे झांकी दुआरिया गेले बमरिया, अरे झांकी दुआरिया गेले बमरिया। तुझे पैसा के ले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। ए नातनी, पैसा पैसा मिल तो रहा है। हाँ, 1 रुपया 2 रुपया मत लिया कर, ठीक है। अरे मोशी दुआरिया गेले रे बमरिया, अरे दीदी दुआरिया गेले रे बमरिया। तुझे कुर्ता के ले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। ये नातनी, का हो? ये बंगाल है, हाँ तो हम हिंदी में जो समझाएंगे ना, हाँ, तो यहाँ का सबकी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। तो क्या करबो? तो हम कुछ बांग्ला में समझाएंगे इन लोगों ठीक को। है। নমস্কার, এই বাচ্চাটিকে আপনাদের কাছে নিয়ে গেছে, এটি কিন্তু হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ। তাই আপনারা সকলে আদর করবেন, আদর করে আমাদের কোলে ফিরিয়ে দেবেন। কেননা কথাই বলে যে বিশ্বাসে মিলে বস্তু তর্কে যাই বহুদূর। তাই পুতুল ভেবে কেউ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না, আদর করে আমাদের কোলে আবার ফিরিয়ে দেবেন। আর শুনুন একটি ছোট্ট বাংলা গান। ও গো মাসির কোলে যাবে বলে, ও গো মাসি মাসি বলে গো, ও বলি ও রে আদরের ছেলে, ও তুই মাসি কোথায় পাবি রে, ও বল
নমস্কার। যদি আমরা এই দৃশ্যটি বিস্তৃতভাবে দেখাই আমাদের অনেক বিলম্ব হবে, তাই এই দৃশ্যটি এখানে রেখে আমরা পরবর্তী অংশ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি, এতে আপনারা আনন্দ পাবেন। আর এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে যাচ্ছে, আপনারা আদর করে আমাদের কোলে ফিরিয়ে দেবেন। দেখুন আমাদের পরবর্তী অংশ।